Lahi tungkabare aramane tungkasenne araime kedunanne arilokisim bismillahi tungkabare. Alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wassalamu ala rasulillah humare mo radio dambe trinkandano nyugondo ya gare lemina do girse no tintero no latenga oda ka kuniti silama ko kunyinde oda ka kuniti arjana lemon kunyinde nga kunyinde gambane nga asuko mantenka mota su dangana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kawaga me baranka makenga ni sonin karaberanga juma sugana kira insha Allah taala na utu 20h nga nanaga wara 21h nga Allah subhanahu wa taala dungendi asaso culturel soninke dimo na to khara mo cheikh malle ko ita hado jamanchu commenter sonin ko nyugo ma ada gar manchu commenter nga hubenu ko gunena do hubenu ko kanu no godena ta khasu baram pay khasu émission pay ke émission akhra garante nga juma nga radio dambe international nkama www.radiodambemarena.com magazine flash radio dambe marena magoni moro nga mulana trinkani moro nya kama kingere 07 56 75 36 36 ken angana mulana radio kena trinka kako minga France tagen ngondi angana keni moro compostani angara joke trinkana maga kesu kama serebe kana mulana formation kitara joke kama o numéro yani 0753 03 98 09 digamenga antarni gilo gilirema bana besu ta kudingiranga okhra mo gore kinyegana Sheikh Abdurrahman Korera awado batenga lengi soni ngara beranga inshallah soni ngenchu tokondi islami nyugo manda ya garman chu tokondi warni kunyinde kanne adu de war kane bega okhra mo ma kinyegana okhra mo gore ke Sheikh Abdurrahman Korera warni kunyinde nkende hilani ana kunyinde ngara kati radio dambe trin kandano su commentenga usay assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كوريرا. شيخ هيدر أمو. الحمد لله. أيوة الحمد لله. ورون تانغاكي. ولا تيجي الحمد لله ترى سنتيا. أيوة كوني نغني بكم كاتر جدا بإنترناسيونال أترين كندنا نيجون يا خيرين أوتنا نتفضل مسكرين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيدر أن نكون لنجوب تانا كم فلنا رجل كاكي كوني أبو الجنانو سلسلة سكي داخل من دمبته عندما ورا ترين كان دارون سسكوهم من تونا potinte mano kolate o duana besu ko mantendanga o duwa umur besu khay o kamene kenya gana subhanahu wa ta'ala ganna kisira tangeda sutra do magemme nyugo da ngalla gan wala halan siro allahumma amin ya rabbi mutimman ta ko mo sire nyugo da ngana legar suru takoya allahumma amin ya rabbi alhamdulillah haydara wa khram mo wani barankin wa khram mo kenya gana Sheikh Abdurrahman Korera sunin kara beranga asaso culture sunin ke dimon su togondi watino kharamo Abdurrahman Korera ngani ampai barampai tafadal maskuran. ايوه الحمد لله تيجان الله سبحانه وتعالى ده كما نكيب يوغنا كرا تيجان وغنا ويا تيجان وغنا انت جوفني اتيجان دين كمبان ادو تيجان دين سوسنان قوا باوني ايان سكتي فين سوسكو مانتينغا كما نكر كنياكو سبحانه وتعالى ننتي يغير نيما ني بين نيغو دان هاروغنا سيمان انتو ايجاتنا اورانتا ايجاتنا dan kemenake subhanahu wa ta'ala ada yang kisah kinoya na waratin kinoya to akulaman kinoya awa kemenake nyagana fi kutunga lagani nonde oga khilman de bede ben kata dina ki kata ko fokeya o kemenake nyagana subhanahu wa ta'ala alla ganta du ko ta qur'an ko nga alla gan no dema o gan no golluku o gan ni khalsindini kemenake bari yeso mur ndanga naam oga otahe obera sonin kara bera sonin ke dimond bera ya alhamdulillah nismana sonin ke dimond on tagatini owa ko no sertana danga nam sigato ga jamane kebe kingan go francia ma europea khariya khamaga besu da sonin ke dimond to homo keta atokoya keta ona nyumi meya oga nyumi ni me te killu ben keta yo labu dono na xanu ñetu kunya kan karan ko nga ido xibare mo alhamdulillah na xan cité bega
golnyanga no maha gel sonin ke dimon no khonga ya alhamdulillah besu wa khala yo kha komenga golnyanga na la budda simme kurmun na nyamma ka wakati su anga finunga angi simmena farahu ngar na maha gollu ben no khonga ado changement ngar na maha simme mo ne benya bawno ga wakati su gadu adi simme mo ko yani adi gollu mo ko yani dimma su gadu ado fero tanania nganko ikutu kudan ngrawa ken dimma danginde ne mo ko kebe ko foke o duwana so ni ke dimon na oto akhir su ma o kulob no beniga ko foke no khonga alla gan na wido yonk sa xani ngodanga no wala halan siro hammin ta ko be gaddo ya kenya ko foke hagra wa idu kita agra wi mekita agra wasikiti iduya kodo irom mo beniga ikitunga ora we xamundi ni dina ke ya na osara huninga ni ijongia na olada sirunga ni jonko ikatalom kuya kudo yimni duwori dungarenga ina wase ifalle ko ni kafokeya ina kafoke demati dinanga ani odaba kono o finne kenya kamme nismana o kalle kenya kamme kadi inshallah nanti kafoke be ogano honga soninka dinan kafo nyane kudo serebe gana mulina sonin kala dene kane allanta kille tana sukita angra sonin kala dene kane ala fedi dinan kille nyafal nambranta kuna maksada suro kenga no khora kuna maksada suro kenga nanti anga kafo kera gana kafo kebe ogatu kafo kebe agasiro ti doronta kuna agasiro ti jikku khoronga nantanga kenga foragana anga wurginte fotana yayi kenga no nyime do dondonge do dange yo kellan takka foke dan kane kafoke ogna kafonko on do kafon soro nyey on do kafon soro nyey bawde soro nganta kafoke ya on ditina danga kafo angana harmo go angati debe soro nyan angana mo gutaka soro nyan soro ganta kabe no nga ato fete ka soro ganta debe ato fete o gat kafo on do kafon soro nyey donc kafallo mo ka o mu ko waxat sunanti ummelen taxe ke ngin ko l'avenir ana fodnan xayu nyada ana lumunu nyada yo hada fa son kon kenya ko eti kamenga na kuti ani fallet ko nigi jenya ma awre ne khirsu ku bene yo ya xingiya o fabani ku o kismani ku o mani o kawni o gidan ku bene o ya xingiya igar na xani yette ke be deberi igar droxo de ta ko ke be deberi ka fo ke danga na kafoke na korosi na tanga na maranden karanga na korosi dinan karanga na misiru sigindo kanin nohonga na kharankarun sigindo kanin nohonga yonki sangra wasebatin mo kebe na jare kanun sigindi ida kensu sigindi ti makhan su kullu nyai imanete do jamane manke batte imanete do gouvernement batte imanete do sirata na batte angana odobo ku fay angana kafonu ku fay kafolu mo ngari me noksu me korosi angana andebe ke fay andebe ke rumo wigna meni ha capital nyay sawana nya bamako yay nya dakar yay nya noksut yay nya banjul yay andebe ke rumo ngar me noksu e me kappa iga tin aha khoro khanan ke fi ogra o kebe de mer bakka debe ke ya ona debe igna meni hartunga lato ku yay sawana nya europe yay nya asia yay nya noktana su yay me kappa khade ga bartan bagandina Naam, sila suga do anga furtene, anga gollini, an salaire ngarni, an salaire ki annet takhanini, na sada na daga debenga, sada na daga ankanga, sada na daga khabilang, sada na daga anyimme, sada na daga anga khidunga, tampinto, kenne kafom berkenyan kenga. Donc berkenyan finna do batenga, wallah subhanahu wa ta'ala yang Allah ganna, berkeke Allah ganna sabtin. Naam, kafo kebe aga tweet ke ku gollu kunga. Kafallo mongana meni ga me kappa e ga tunu khoron simme o kubeni gaire alla ga no wala man ni ngodang corona simme alla beti lanta sabatini yonkin sahando sone na fal khorna gedun jaba khorna jare kanun sigini koro khana o misiden taga ona gomondi o soronga wa salere khikita kamengna texe jigran trono misiden no honga Naam, kesu kafalla munga simmendo kembate andat nanti kenya na kafoke wurgi
bawlen dina nyande kesu tirni labe dina nyande tirni yonki saha dina ne tirni donc allambati su kusu ke fina allambati nyai yo serebe gana simmata nante allambati kempe sallen do sumen do hejundo jakkanyaita ankema fogebe famu baka allambati no hon donc an kalsi ku gatel kuyai hasan nante berke nga finni do ambatte anat nante berke nga finni do o susu ko hamanto mbatte donc kafobe ga ina khanu nyete nanti khorna kuwa sangallu kuna ma ko fere sara khunu be go ma xam mereke be go ma xaw dobun no xonga o kanu ko no xonga andil lemme ngana gomu agana betisi de bere angara gana anga kata kelle me ga wonu beddan nyai agana rono kan no xonga gi ya xanji no surana do wiye grand trône ma xan kan no xonga bawna do wiye ngana do ngana tirni ngata an mangunu agani wuma nan ko agati bakati andin ko wala hatakati andin ko wala hamma kati andin ko donc fabeke ma sarike agatala fakape bawna na bakati garan ko ta man ko xafa do fo de be ma hatakati garan ko ta man ko xafa do fo de be donc kelle mene aga mere kan no nga aga na bugo de be no nga beddan no nga aga du crossini aga na daga hanno ko lati aga du crossini bawna gatu nanti ifa ba ne feti faba ma ba ne feti ma igide ke be gatu gide ke ma ne feti danga gide igara bugo de be no nga yu fabe kiti du danga yu sare kiti du danga yu gide kiti du danga donc ken simmo gama le men ngana khoro kem mo hoyai idan dinan khawtalla asembendini dinan semben kinni a haklu ngaw semben kinni gelli asimme mo khoninga nanti aha anga du korosini ansara kiyamo ko kebe gella ka ken khonga adanga na bugo bedda anga du korosini ansara no ku ben ga sella ngandi ga me gemmal ma ko kudo anna wase fode berni fo kebe ga nyana sababu ya igan katta wal khay gal khono wala iga tora sakan kemme annat nan to fo no nga angan kaw ken angan kaw kello no kesu su kamanga kengen Allah subhanahu wa ta'ala annat nan tanga du ko sala ansara ke mo kebe annan ko du ko suni kamne ke ya kemmo ko yai ma nan ko te ken yimme ma wala kamne ke a ken yingina kamanya wakati su ko manten a yingina kamanya fon qur'an do bitensu ya ayinginan kamanya ande beke do tunga ke yamo anga daga nokusu no garo nyana am fa beke awinginan kam wakati ya wakati antononga wakati awgol nyalle he wala wakati waken kene bitenga Allah tele nokku ana betis ne ha lemine ngana ketu ke da dinan kali dinan yilla semben ken karanga nanti aha annat nanti kamene ke akros ndengan kamme akros ndengama ngai nokusu ya kamene ke ya khinyana bane hadise ngono alayhi salatu wassalam nanti komenga kono Allah ngana inokusu angana yande ben no ngana kono Allah angana yankanga nan kono Allah angana tunga nan kono Allah ba nanta Allah yinginti yanan kamba donc ka foke asan wallum ten kiyai asan wallum ten kem mo hoyay donc ibegna tu ki ka fo war gara wi wurgirti fotane yayi yo o sikankani yayi andungi ambara ka foke odu wari wax dangin to ya jasanto yoguni yumulla ino ogira nyaxarum bora on kono yumule no ogira nyaxarum bora yumule no ro nyaxarum bora nanti timis soninke irke mutu minna dina me xarangu ne kenga o ka foke saraxu me xarangu ne kenga in huja xafunya kono nanti angar war mene kafir nuku maka jaman khoro ku iga misnu ku organiser mo kebe irwut sonun ko nya yu garna id gare ko nanti route sonu ko nyai nanti wagadu mene igani yakanam framporo sugande ne yakanam framporo sugande ga kin bidanga eni misnya organiser ne iga fayne serebe frampere e garna ken mahar gar sita baga ken ke fen gel sonu kara birekitunga donc anyama ka aybu nyime haybe nyano kuma xam lampe nyano maka angna sonu gendanga ta soninge antare khonko angirde khenko ono ko daga wutu wagadu yai angutu harsa foto ho daga gollenga donc se o ku tarikhu nga joppe wagadu yai mais katu wagadu gar no ni minne katu wagadu gar no ni kammo katu wagadu gar ni oni beren kammo la budda soben nga sikido tarikhu matte soben nga sikido recherche matte kemmo hoya iya do khibaru nambo katoya ino girde khenko no lati voilà donc wagadu ken no wure yey ha oga sikiti ke ay nanti o tarikhu mena oga fenna oga trawtu wagadu yo na garini yo kenni aybu nyai harsa o maha donc
kafoni beniga kafo beni soro beniga makeup ga kafo sigene nanti e kunu ko gollu ade berne kunya na sonin kara wurgini yan sonin kara denne kane yo kenna digam kafunya gollu kafunya onta kille kinniya idan comme labuna anna simme dalli menga dunay ayna simme dalli menga ngalli alli mengollu ngitun kanga simme dalli menga an kalli mengollu anti simme anga kunde bani anga kunde bani ila haribe anga faisa sa ibe gari fuddu mutu an fa bankan no khonga anga ram puddin se dan gonki anga ram palle ko yamma dan pa bada anga khidunga nan tanga retunga anga ram puddin sokolde anke gama kalli mentu antu anke faga tunga ke kunniyata anta sababu sudde berne sababu bene ga killen koy nanga kudo an kala golli ni angra fo kita si daga ide kata tunga ki angra an si daga wi len kata fa banka ki angra fa banka mbak mi xenga bawna an misimi alibe ngan kebe tunga ngantetu donc kenyani hade mere mengani iri mentu an kita objectif be gam ha kita anga kawna kenjo fande khempanga kenya simmene isroenga kenya simmene finu nga solution nga xaw kitan mo kebe la budda comme niri menyatu dunay angri re xana kentu anga angri re xantu keta anga sigri xebeya ande ken xatu anga tel nokho ande kentu ni donc comme nga kentu keta kemre keta to ko ma na nyigiata na mini na sanga ya anya ma ka na burunya keta bal oranti na burenya ba na burenya fasi ken kamanga serebe ga keta ken bire mu mansubinya keta nangan ken na labiai na iran serelo din nan nyigen nam mini na haju fofo sumaga objectif tan suntinke ya nana gole nin khalsin kita na gomundi duya anke nga objectif tan da bon anke sere de mana ko fontina fene tan ko fo be gran sorogo ko fo be sigitan khibaru nga dina be an ali mengen kinga an kinga maka anga ke murna anga kentuno anga do duna batengta ana nanti anke harsa gollen thamma harsa fonto khamma kana anga fenna men donc kinyan ke ka fokulu onan kawana ndru khoto nona khane nyetu da batenga oga nokusuya oga fa bankanu kuya oga hartunga ke fa bankanu alhamdulillah odo fata man debere oranti no kinye khempan khodo fata man ber kha onato nanti oga tunganu kubeni khay sasa oga tunganu kubeni ya sasa alli tunganga anyahi ma hanna nyahi ngir nakara andir tire haw bren me kamna anna sino man me nyam yere anna da khasu jatu nyakara anna nan da anken kara fete yanga nok be khil kara anken kar ni anga sino hakke ke be nyan yere baw anga sino sike yere managato ma fillo anna kunya yere anna daga na khasbani ma fillo nya an fa badde benga an ga yakin nan ma tunga ke yere allo mun nan ma tunga ke yere allo mu ko e kharanga na tunga ke kharam mo khonyay e birena tunga ke birema khonyay donc naam o mulla yille nan nyangi me yille be gani afito oga yille ke be simmana nanti corona o fuddunu mutu ona yille katkara o suwatu nenene digabe nyen aussi nanti c'est pas possible pourquoi parce que gollen gebe nyano kaninga kudo yille ki be ga ko don fuddu mu to lañ le katkara la budda saqa gollu yugo de kam ko gollu gam sigi xalenga ko ma ga yille ke diga mu go fina wala gollu ko de berfina idan solution be ga qaw kitene kita kudo orum ku be ni go ma yere orum ku be ni wala ha fonna ga ku be ni ga reni igari kharamun kutukara iga mahambana li igari sino rohonga ogra we khatun sin mo kene ogra kharan kan kita na dingra kebe ga yana bismillah dingra lumunu ngana ri ko be no wira khaganti maha harogra wa wira khakinni khaye kati kha situation nga changer mu ko hore gina giro daga jamam falle ya ay sawa ana anya otwana yai anya sar hore tan yai ogra wa kha bismillah agatel kebe tuga hotelinga aganta hatel kemet kentu hotelinga agarni kenga rono maga bidjen khonga aga tolle ma khon sarana aga fotana susu sarna ona dingra ni kita dingra ni beni oga nanti nke serenge be nyane haydran serenge be nyani balajin serenge be nyane yimasi en maha donc o sugna to me ina sala ken khonga
amo kon ko tanyane kawna da wol tingara keke centre kebe go ma kawna da yimma senya do nga o suna menye to Allah mon suna menye o da talla me tu khadi do jamanna kata me tulu lu mun khana kat me rencontre ne ngena la kasla yimma senga ndille menna da ankara le menna i khana salin ngono nga lu mun salin ngono nga i khagra o jouer ne i khagra o me tulu to Allah ma ngra bakki don mena khamo ku do gollu ngra o yirwene o ma khanga mo kebe la budda o suna ona khana nyatu ono kitullo o me kitunga ke golle akanna kha tinni be bega fenda min keta kenya jusqu'à quand sonu gonka oga simmena dome tabane oga rono dome rakbane tabane oga bak dome rakbane tabane idan jusqu'à quand bawne angana fay arni olwa oda ba taxe go deberni odo docteur Jibril Jallo kitrem koy danginte oga sebe tunga sonu gon kamma sonu ko beni ga forgo jamanunga nam ada analyse ni dago yogo deberi o wasono besu danga nandaga itrinka bawne tunga ke sasa tkhanninde o tkhannин tonyan kagumunga simme mo khani maga adin kebe gena célibataire nga ndur kawante kebe ga simme mo tananin kamaga kubeni dur kawan to ga célibataire nga di fofo su ngandima nga saka fo enyay sawa an mana nin kombe wala ko soro man men kombe nga wala kan ke saka berenyim mi awrenga anat nan tin keda an kembe ga kagumenga woto ngam maga ada allo mo ngam maga nanta ban simme mo bawna aranya kebe ga saka abane koloti afagi fata man su debe na kudo kira yille katikare yo anka simme tanana maga kudo kana fo debe re lumunga igrawo bakka me xem ko kebe lumunga ograwa isangal mo ko kebe tuwa hunkara jikunkara sara hunkara kengeno ko ado fofo suga domia yaga hadem remel lagara aga ademana idan har sar munye nyatir ka fo kedanga kengeno ko sonin ke jimmon ad munye nyatir ni odanga idan galli manko nga ma golnga no benu ga do ibatenga ad munye nyatir o diga me ko wakati su o rasa ga dabate nan to golnga na ma khasim man tangina golle be juppa sasa ken golle o nyeme nan jonga la kim maga nyun kollenga anke no golle njoppanda na nyata ha golle nyeme ngokunga maka kella nyun kollenga anna haari nyetuta angra fo de braga golle ke denne kale angra fo de braga golle ke yontum na segende kambunga an kana dakka ke fi haragna nya agar ko woro ko haragna soronga ma to andanga anke nam gollita mukke ado bange su kande kani ogaram mo awajimi no wonna inshallah taala keno salinga Sheikh Abdurrahman Kurela wa post mo honne inshallah taala wa mar ndringanda no ro kibe gado mita kinga no kharam go Abdurrahman Kurela so ninke di monu journaliste international nga inshallah wa so ningara beranga lenki kinga radio dandenga jomo marma srebe kana mulana formation kita kar junga khore mo goni numéro 075303 9809 no tugelo kharam go Sheikh Malle aro jama chuko mantinga ora suko mantin ko nyina so ninke chuko mantin konyi horna ke harsa ko garmo ketrin gana kine gana Sheikh Abdurrahman Kurela awatu menga haragana nya kelki suguna inshallah taala Allah dinen no gani mogar dangi te emission ko tenga inshallah ona ka kunyo na kama magay metin kan mo sirin kama hay mena manchanen kama arde dambenga jamo marna 90.6 FM on numéro gelera marna bangenga 2158 96 04 fréquence 92.6 FM wani kilen kilo garam moy kenya gane Sheikh Abdurrahman Kurela inshallah taala Allah dinen no gandi magar dangi ti tabra hilandi inshallah wati no garam mo kere gane Sheikh Abdurrahman Kurela ana kilenga ana wutu baba allim mungana khoro tolongo anni bagandi karama anni warem daga khara wambela honna bagi kamma turkoto hana simmeyya ikana taare ka kamma hana boy kollenga kharanga do wakati ya baba dimma hali warem daga khara tambiye kuma kumbele ikanari na taari kamma kharallemma oketanda kharallemma oketanda banallemma an kitabun do kharallen suru kunya do da ka hallemma
an karammogo ko an faaba ngete annanya tuda gundal lemma mahanya ke kana no seren su feti fi sallemma dulle mangrin da faabanka kunga dudo kharal lemma mahanya men mutu kammu anga natana do tebil lemma anna haqqi tudu tebil lemma su feti taral lemma bonengana harmir michu akenya hanyi ifaaba dima ankingana bonennenya yeki tunta hanga inanguma kenko daga na yingi ankana hakara hasan simma karallemma way sungallu fo kebe taxe kharanyim bunya nyoma tibabu kharan kompondoni fo kebe do tuma wa funen go bolen kike kota garken ko gebe tamma on tan kulle mbogo nyanga kente nyano tuwa non kamma o kulen ki o bara kharanga tampi o kan tuma o bara to lomo o mo ganya te ko horon kama saran do lemmen ta me faamu lo kharangi kamma do panan khal so hore nyankandi kamma de hore kille muti kudi do nyakali kamma ansaruna ka mo mawutu an khalle kamma antel khara antel yala kan korosi kan dimma hasida hu fe anni mananta hu anna kesimma sallam fa bagatu olen tillum mu fo ke ga kebe kamma agama fi nun kurusi wana wara khonnon na mama ke takke be kamma anke be timingal nan kuma ay tanne sille anna tutu harallemma annan fi nun tukane anne kunguma harallemma sire ni kurusin dana nyaga kamma harallemma keni kulade likke makatta soli karamuma olen jaharun karangen kinyette bo fore oname tema kifo gabe gana daga itta yang kana jati ke kamma anni saranu mugu habani ana haka toran hakamma ko tiga mugu ko saranya lakke ado kulesna ha so ne ketika kete ma danya filmuma ngidang nyakare irampurile ndisere sumuma ko be ne ketele mana ko wakati ya makhima grenya no wakati ko ko kamma troto annan sille anna tutu harallemma. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي نو أساقك التحية خدير ما شاء الله. أيوة سونين قد ما في كتير ما غانيا في موما سيغي أغنى تغو أغران جوكو أغنى تغو يترنغانا ساسا سوغي كيو جبنغا خرانين كمو خرامو أنيا غنجمبو كنتنغتي سودين كون خرانينا bo anna rugo ina soninga kanna nya garaba mona minita mona min kharangana de ايوه ما شاء الله خرانين كي يعني شامل يعني خرانين فولوغون تيان خرانين يعني السبب يا غا حدم لمي حقلو نياوني ولا غا حدم لمي نكونو كيلو ولا دونك خرانين be agan kawana na jonga dun nanjengete joppa dun nanjengete kenni dina karangin jay wala onan kawana mesa ma katti kenyai walida angana kharam qoron trenga igatini allim bengna kinye sino kargi wala ga sino tummi mejate annaro no quran tangande nyafina quran karangin nyafina kudo quranen na sababu ya ana ananya kharlim ya haqqulu kudanga donc kengana nya keta donc fo sura watongono e kenno khonga
voilà ka yelangna tanga haklu munti fota na yayi donc awren ni place geben taka tokini kudo agrawa qur'ane ke kita agan qawna kita mo kebe gilli atugunna ko donc kharange labudo kafoke nan nyonte katike nyay kenke diga kuruma fetike diga ndallante yani yo antinia wati me aponante nangana findi sin siri antina wati me aponante ni dinanta sire dangi to kubere dangi voilà o pour kharangel laga ketanta activité physique nyan donc voilà le mononga inta haju ya il faut ndaga kharanda xegni donc kengna nya keta ngana kenko kenne o kara dum ko yo angana yera ka fay khadi o ga européen donc antina kharangen nya khadi jula ko nyaay bawni il faut ni le menden kharal le nyaay kudo nyimna katel golnya wala ni le menden crash kudo nyimna katel golnya donc remme ki gatel kharange ki da agari na ga degna lini anke taxi ki da watenga adman na khara est ce devant wa ma exercice wa ma ken ni metna donc harsa photo ko anyano ma kan keta na lemne ki na bugo yum ko lon kamanta anda kharal le khinta ali ado bénéfice ni benga kiten dabate nga gele location nga kundi metana wona nga mal lemma lo xala nga lant kunsu kita kundi metana antin kunsu jongin to yaga do xibaare ki batte nga ka importance xore ke bega dabate nga se gebe ma ken kita kenya na lemen don xarange nga na lemen tunsi xarange no xong lemen nga ndi tunsi xarange kam mo agna daga xaral nga ganari labuta an xaran sigi dabate nyaayi anna ko sa anna man khara angar kebe khara sagedi bate oniko yelagna nya exercice gamma nata kan khara ngandan annan exercice ne bala nan devoir ne be kengna yakata lemay ke wutulu nanti aha donc golle kebe ngakama jaha golle toura fe nsara nga adan khon wonanti nanda ke golle yakama bawna kha golle tan wa khama donc il faut na lemne ngakourage ke kille donc o ndama ko no ndiga mun ko nanti yere oga européen garbu ke yere il faut ono haklo to ko tuya sirin wala mu ko karu il faut no kilo to ko mu ko ya sirin bawri yere lemine ado kara lemine intapan voilà kara lemine nga orawsina amarande ne nya ka yere marande khot nya no kha soro ku tanyu ngana fa yanti ya yere lemune marande ne yan bona nga diga be bona tabane tar ragana donc soroku tanyu ngi kenya simana nani haqiqatan ngana faidi ngana kara bane ki fay angu tan yere marande ya khot bawna pourquoi bawde serebe gam sikriru mum bateng yere anat nan tanki nga marande khoto namma ant khoto namma lumu ko gana ni sino roko kuide la agna qoran kitanga angat nan finu soa iponin kiten ndama kon ndiga mun no nanti lomunu kuno maka lomunu ko il faut ni raga nanti lomunu kuno maka ko balance nyay ko mije nyay yugo maka lomunu ko keta mije begi maka mije ke karo filiade mije tate nda tale gere ata noge ke balance tate nda ata tendo noge mban lomunu ko gatelle école nga igara école nga école na ilikulono mije ke tabani nyakam debe ke igrabu nga kebe wala kunsunu likelono mije ke tanya tabani nyakam ignar kan no kadi iga kebe wala television nga internet nga kunsunu likenya igama mije ke tabani ka idan anken sara annat nanti mije ke tabani ke be gano nga duro ngeli an kaya khalle ni kenga la budda an kana likullo ken kamanya ken mije tabane ke kamanya kel likun mane ken yaw ga ko no saram na ngane samedi dimanche du kubene haka neqiya hamaka neqiya parce que faut que ben femme nan samedi dimanche tuma ko tanya nti il faut na kinna bugo yuko la nan tuma ko to fe ona tunanti ko to ku takandin to nyani donc ko yeke mu manga orkin kin golle nyaaya adon na lumnum tus xaral xeng donc bito filupe nugo maxa aqal oratuna yogni ma kota baniani ma dimanche
ka agnya mo khos wona bito ko fil raga bito ko fil be daga mak annan nan ta ka ko to nu kunyai gel ko to no ko il faut lemene ke an kan annam furti a dimanche ko ta wala samedi ko ta ko ta kutu anga furten mo ko ke banga tel golli il faut annam furti an lemene ke mun nan den xaral xeng an na den dinan xaral xeng wala ñi magraw xarangu nan natta ko nan xarangu nan dinan an na xarangu nan saraxu an na tuy nan soronga an na tuy nan maro mun la budda mije ke tabane ke ba duro ngandi la budda an kana likullo ke nyakar annat nan danga ma likullo kun kam man ken kam nan anga ba lemene ke xarangu musa anga ma xarangen killen ko dina xarangen killen ko nasrahum ko anna tunanti agna khoro alhaj nam anyi magana fa isasa yebo kota su an like wuto an ro nan kun ken kan kota su masalan an sakitine ne wala an like khore wuto an ro nan kun ken kota su masalan an ro nan kun bite ga kota san kel like mutu ken karaye an ray khoro na nyana kam mo koy amma mo gondu kan do ken ndar nga do mede an kardun treni ay an ga ho nyana karun trege wala an kardun lumunu ko xol kun dunyay lumunu ko labudda ona tunanti igara khoro ke mo koy keta donc kharanka igade kharal le nga ikhram mo ni wa likeloni karabane nga television ndo foto isu likelon ken karabane ke duro nyana enquête fofo de berni enquête lemine ke ang sorgono yige awaki ado ansanga ang telephone kinni ala youtube fay anad nanta anke mo foforo ken karaya anad nanta agra khoro temmo ko ya akar dun tereni ay ken kar dun tereni ya faga keta lomu ko guna khoro keta igatin mamma na merde wala gadi ya papa na merde wire xew nge ma kan ken wire xani allah khalifere xew nge ma kan ken khalifere xew donc il faut attendre association sociale nya batte il faut attendre dona soro ko batte keta kemre keta i bono i salen taxima ka fofu sun taxima idan kinyane il faut ono ya ko nyawuje o ka okna yere ke yere marande nya xoten buru nan ko karay labu dono kenya fam yer marande ne sere maga sere be ga sikidi rom mbatte nga krosi il faut on lomu ko nan krosi wakati bari ma danga nga farti lemene Allah parce que c'est important fursa sugina kitamaga harayna inna ditagna kitama kiyeno ko labu dan ana kenni ne ditana ko ana consacrer lomu ko c'est très 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 important yo khasre begam simman kun kam man kita Allah ta kun Allah mo ranyo Cheikh Abdallah nam o kana ndiga me ke o kana daga ranga na famu sasa o assassion culture so ninge dimoni gamul na centre ko reke be de wer ndongo kusuwani ni watte nan ko ndiga Allah dungendi akitena no ko nyai hambal na ke kale gata parce que kenya fa ganya de manen kita oro mungat lunga samjo dimanche ninga wala xam mercredi lelunga iganta lumu ben iganta kharanga iganta college nga donc kenya kudo o ka balance ke be ko ma ayu balance ke da karabane ke be duro ngani o ko non likul loken kamna kudo équilibre na keti nyangini ka équilibre ngam keti nyangini keta angut nanti voilà inonyini mo siri inonyini igno ñi khadi donc o ya foga kulen khadi o ga xam o ga fendam il faut sara sunatu nant alle mengena bono ambana remen ambana remen ni pourquoi ko foke dag mo ko ñan kenga ande mengena bono ngita ambana remen an ka bana kada andanya ki kada ni datina kada ni anya khari kiare men ya khar mbur remen Allah donc kuno katkinga kita labuda nan le meke ko sa nasron agnasro aya ko folle men alhamdulillah an ko fon suma fanna subhanallah ogara ma ke mo to holle inshallah butagal alayhi baka ko rabananda himbillahi kimbai arino kizum ya rabbi aga unyagane anda sellana kafumeya Derabananda himbellahi kembai arino kizum ya rabbi itankabare junubun akenga jerono tanji ke jenana yagare junubun me arino kizum ya rabbi itankabare junubun akenga jerono tanji ke jenana yagare
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah homare mo radio dambe trin kandana nyigondo ya khare lemino do kirse xawxay mena manchane kam makenga na radio dambe nga wasoni karabira nga asaso kirtre soni ke dimon nawduge lo xaramo goden kinyagani Cheikh Malle Koita aro naibunu chukomante nga Cheikh Abdurrahman Fofana na daga wara o qaramo Abdul Qadir Kanté haruna daga wara o qaramo kenga ni chef de projet nga kenga ni Zeidi Amara Koita na daga wara soni ke dimonu akomante nyigondo ya garenga debille man ko humu kenga na su ko manten kunyi khayme baranka makenga ni soni kidi monu baranga serebe ga ni menen lengi kenga no kharmo gore nga Cheikh Abdurrahman Korera odo kenya na do mel lenki alla dungen no gondi awo buttenga bugu kat kharle mo nga buttenga bugu kat saranunga iraga iremunga iragi marna ti jikum posirenga bogobe kudu lemnu ku igaranta dugutono mo gobe na sababu nya soni konti bedege kenya nyana ite gore nga inshallah angana lemenen qorone mo nga na siro anyi mena tuma ati lemenen ngana bono tanya na mbana likenya harsa oswa ken no kharmo ketringa kenya ngana Cheikh Abdurrahman Korera watni tafadal maskuran الحمد لله نسمع وقتنا تينتو إذن أنتو وقتو أغنى سفن مرندين كما كندي متنا سروكوتني أيو تامبي كودا سدغامباني مرندين كتفتان تحكم مغاها كون أولا كون حرغنا فينو كوس جونغين تن مرندين فينو كوس جونغين تن مرندين مرengna sirota fi kutu kusuro ina wono kitunya ha mareng boronta fino kutu suran kudo har lemene na ta an tringa ga kebe ko na la buda lemene kenam mere lemene marande jupen kan no nyai fanna lemene mara haro wa ko ben ga kharamu din sasa lemene na ram khasal no nga safna daga lemene karata na fay anat nanti hasa foto il faut anke nyimme anyim nan sigdal lemene ke batenga anna formé agrawa faire attention no soronga mo ke serenga safna daga la buda ana tringa yayi ana jabi ana fitnam kunsun marande no nyai idan marande mo follake nga tuwa ko nyai il faut nan khara ona tuwa ko kita ona katmeren wala fofo so jongente no tuwa ko nyai ngamula fofo so nan no wankane nga labuda anna tuwa ko nyam yo xaw ko tuwa ko mure jonga do fitan nyabate o tuwa ko mure jonga do diplôme ni do fe nya kaati doru nyabate tuwa ko fatike nga tuwa ko na hakle nyawuni ni sawa nan diplôme kita wala mo diplôme kita labuda na tuwa ko kita na fami anga tuwa ko kita nga fami ta an ma mo diplôme c'est moyen d'accès des choses anga bulanda ko beni kita kituna no nga mais toi nga makanta c'est bon allo sera bilen dome anga bonentu anga khairintu wala anga soro hakuntu anga nankaman hakuntu alhamdulillah kiana toi labuda mare ki labuda marande kiana marande ngam soro fo soro voilà anga oga jasanta ko ben wala ko fanu ko ante ba mbala ko ken fotana maram rox gibanan yu xor dinga ma anga écouteur ngatro anga sama fora fo fotran fo santrenga afa musique nyatrenga afa an musique nyatrenga maram bilinya ama mereya donc kun di metana donc anna sereni ana giya ko yanga danya giya haqiqa fetinga kinsu maram la xni la bu do na mereya voilà donc sere angana ko do garanat nan sere ran tamarani man dumarna an dumarta man ni an dumarta Allah subhanahu wa ta'ala dalenya do fare hadith alayhi salatu wassalam voilà na duma ya kan soron danga na soron hakun kiniya nasigire xam fa kasi ngeen kebe ko fonno asira ngeen kebe dina no kemene subhanahu wa ta'ala fo khol ben azab nanti fo am ke ken azab nyamene ari azab nya y a pas hasard dans la vie ça n'existe pas ngem dam dankana ko tege harta ba mudama tongo ne tege harta ba nanti fo du hasard c'est pas possible nanti ndike kita wala khad musren me gemal ma hasard ça n'existe pas haydra ngeren kin bega sifnacha nanti ormetu kum yata hasard c'est pas vrai ça n'existe pas wala khando do brazil ne ormetu hasard nya comme ça c'est pas vrai kamane kiyanda hafinu njongi meya na hakilu ngani ni jemal mahme labuda nasi mekenya ando seringa me jemal ma ko ta fana be anga kebe simanta il faut nasi manant kamene ke subhanahu wa ta'ala ayan din kille no ke kat fulana killenga ni ko mundi lenki kesare mali kesare murtani kesare gambia kesare senegal o ri me jemal ma ko legi fo ando to ko yoga nga kamene ke jamul nansi da fatenga na debe fo ya nonga kemene kiyamula ke kat fulane nasigira batinga ona diber doni
Quel hasard sont ton il n'y a pas de hasard dans la vie. Ça n'existe pas. Donc voilà, il faut on a kenyaro yinkola. Donc kamane ke subhanahu wa ta'ala agranken sugande nanya soninki. Annat nat c'est pas hasard. Agar katulan sugande nanya bambara c'est pas hasard. Agar ke sugande nanya wolofo c'est pas hasard. Hasard fait. Donc précision yo gwando la budo on a si kenya kama on a kentu. Agranya soninki anmulla anna sonin karaya tema. Annan na xaden ñetu sonin kraw siron moko kebe fi suru ngraw kitene ka foke danga moko kebe ndike mbal kamene ke subhanahu wa ta'ala rawo sunyan khabila bani ñeegi ya hakam kent kamene ke baka golliya kan ko ten ana ar khabila ne ba do na khabila bani ne kan ko ten khabila ko deban ni ñako ten ni yelo gana simesri donc kamene ke subhanahu wa ta'ala ara nonya khabila ban nonya rasban sufon kulle ara no sunya khambane ko ngano mais kamene ke gar kem fatam panci to ko nyani kamene ke merken ko subhanahu wa ta'ala Allahu akbar wala nanti to ko yoga no labudo na kinyatu ando fulle ngana me gemallo mako makati ken fulle nyamene ken soni ki nyamene nyam fose mene a win couper nyamene ke win États-Unis c'est pas ça to ko kebe galo il faut na kinyamura na kinto nangul nyakanna mashallah annan na xane ñetu anga ko kebe de rana sigi yalla bet donc ko foki alla gra ñak fo lemen labuda nan ko foki tema bani alla gra ñang bu jamane kebe labuda nan tunanti ki jamane xa sigra xa yogo mang nga xawante ben jamane ki tan anga bugu debe kebe anat ke debe de nti fo sude bote yogo wala on xagra kem bote sutu bon bote sutu ne feti nanti na golle xore ne ben non na fo bure ñi mo deber nden toxono nga kenn na bote yogo sutu angula na fo bure yogo debe ken xonga anko si atoxono nga nanti nsigira ga fati am fo feti nga ma xaw na kerben andat na ta fagra bote yasu كما نكر سبحانه الله فاري عليه الصلاة والسلام عرفنا أتكل معروف صدقة أتقول للسيري سوغادو فو سيري سوغا دبني أنا ديغامي أنا قول لنكر أنا صدقة نيان أتحرنا طورا تقنونا صدقة نيان أنوري نفو برن نيان نار تقنونا صدقة نيان أنوري da ogna dina ketu keta an kiten nokusu an beke no an ka ke no an kabila ke no so ninka no Allah wa ndakhani nyetta ngal sigira xam fak haram na diga mim ko ngi ñam fak le poté sutu donc man diga mim ko ma batran diga mim ko kamene ken kenya ko ati onan ko ni ka Allah subhanahu wa ta'ala ona digan sembenten ko ona digan siton ko ogna kenya ba ogna digan siton ko bana iki Allah subhanahu wa ta'ala mikro gollu laga nisro no ma to gollu beni kamma kudo ina siro la puto waxana ona batran fino ko wara batran gollu kudo batran diga ko har batran simme ona wara na seren tuhuma fon kam mananye seren mekende bele na seren simma fon kam nanti angir wora aga meri mene angir waga keko mene kedo kian kon ken ko ngankenda ankenda ga keta man to ko nga horon man sa ga soron ka simma on ka tun ay bunyano ma Cheikh Drawan na wakati kamula no ora to kitenga oga mulana liti diga legrebe keta Kenya ora ga kafame mogobe ke hammi be ahanga awa hamminga soninke di mono igamula na keme centre gore sigindi kudo mare kudo harmar mokke arga sabati no maga o dinaru dambelu na maro qile bo ganguni legre be gam kati silami ni gumane garimanga oraga kahini mei surtout ga gadi oraga jillo no iteke wuri iteke breneti mogobe aga breneti na burenye na burun khagan khana buguti alala no beni diga me do ndari tanni atora ni minutu nu karagi jate tan inshallah ala na bucin nek no fatam banche ke kamma ko alhamdulillah rabbil alamin aw diga kurum bantin ke be khanga ko no nga kata fofo su ko no aw ko meniru ko de la kharal mo nga wala o kharam mo ko niru ko kanenga simana khoron ko kanenga alhamdulillah kamne ke subhanahu wa ta'ala markin ko فذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين ولا بسمان دنكونا أو مؤمننا أو مؤمن نفن يعني نامك كف من لنجا بيجي أكيل لنجا بيجاني ولا أكيل لنجا بيجاني لابد أسرع بيجا كف من لنجا بنخدي أن كنا
anke nanya différent ando soro kuna makapano hada c'est l'un des points essentiels on kauna kentu anke mulan nasron ko mi anke ma xawnyana gajangana bani am xawnyana sere anga bitte na sere wuri fillo am xawnyana sere anga buttu miga ndaga kanjo anke nyana xawnyana anga ted soron kanjo ka anke nyana ma mulan nasron ko mi anga jangin neñan c'est pas comme ça anke nyana anga mulan nasron ko mi anga bitte na soron wuri alan soron ko mi anga mulan nasron ko mi anga buttu anke kat soron ko mi kam moko idan husnu zan ona ken khat ono simmo soron soron kam na soron la linjur la soron dang voilà la budo ona ken ko fo gollu na sirin se kem man kanto mo maka sirin voilà kat fulane angor wora ga kemi digami ke sumo ngina ko ata faka jungi do kiyabete il faut ono sonno mo sulu anga mo be tanala ga kem mo voilà idan ona me kafu gangon nan deberi fonnan khayu ona ngolli angra folle man be deberne folle man ki be angra de ma xane xiya debet adebere o mo kitulla khadogi ogi khrasel me ya nanti ça fait la peine donc kewdo ke kebra golluku sank ke sera suka skido nokubet batanga gollini c'est très bien déjà donc fini ñi mu ngana ro mekeba on a kati meñi point de rencontre mais au cours on a meñi point de rencontre nga mais point de départ monsieur idan ngirang mathalan ngirang mul ndanna meñi Salazar wala ngimul ndanna meñi Salazar xingetumul nga métro wutu tumul nga bisutu ngumul nan campi nan jofe c'est pas possible c'est pas possible il faut na metro nyawtu il faut na bis nyawtu il faut nambrut kiluyai kudo ankana brut kilua ona meyi na khane donc na brut kilu ngada ngira fofo so sagana do kilu ko batin ngina jofe oni kof no ona me dafa khan ngina tan nan kita wala ona meyi Salazar ankindo kof man nek men natin no men kita no ona meyi do ankindo kof man nek fon karanga mais andat nan nga kof man ko bende be fon karanga ndi fagat no ga meyi nok mi kudo o sunakat na fentiya voilà labuda kun simmo nan no ma xawna ko kun voilà donc gango keketa nisol gango ken dalla ñi mamanu nga ku ben gagne e kango mbagande ni yi xalis mbagande ni e ga xaten do karabate onat nanti e xanat nanti romu ngi ma xayre labuda nan xate di romu mbate ni tema iromu fatel kasoninga iromu fagnya delenkaninga iromu faganya dogo gaage nga mais man ni ken sababu tirndir tobello diga ben kane man ni ken sababu sere suwatu lemme nga raga mo ko kibe a yille nga kere mo ko kibe angut nanti fumbe gi sababa yille nga kere mo ko kibe yella ga suru angut nan tangal gollu ben de bra ga suru yella ga bon angut nan tangal gollu ben de wala nga gollu ben to xono nga ag bono tirndir tobbe nya ga besu kane andan xawna na ki ñi len kara donc o xara gam do me batte ñay xadi الحاج أنكين أن تخلي مكيد أروم بونو لابد أن نقرأ أروم بقت كان كده إرمان دو من فتو إرمان دو من راتي كده يكون جافة كيكوندو أنا لو مونغا كان كيسي باكي كده أنا تخلي مكيد ور أروم كده ولا أروم يكسرو إيجا سارة نفنا إيجا كفر نفنا إيجا جمال نفنا لابد أن تيجي كاتكين سريع أن تيجي كاتسارة نوعا أنكين من دبري من كيلو نامها من سكرنا نامها من سبب نامها كود أنكنا كود سبب نسكبني أن نللي من دم أتكينا c'est ça parce que duna kharanka déjà duna wose kharanka o do men khanga il suffit an ka parli man fayta an nasro ou bien an ka parli man fayta an def bon khada na surtout طيب وغرام وقتا ديغال لغرا بيغام وقتا وقتين واكين ان شاء الله دو نتا او دو حتى ان شاء الله دو راديو كاكيتا او دو سوني كتي مون تان غالي مانكو غام كول نغا نغا لومو بينو سوغا كفيني او غادو خسو كو باتنga الله كان حقي سيري مو نغا الله كان ديما غولوكو او كان ني دبان خالسي كما دوكو تاو كان تكتيني نخوغا الله كان ديما الله كان ويدو يونك صحاني مو نغا نكسيرو تاني نغا نسوترا نغا ولا حاله بيزرو الله كان راديو كاكي الله كان ورغنا تن كاني حرسا فينو بيني توخو كودو
ini kof mi Allah kan ni in kof man din nawon donc voilà Allah kan su sutriya no xam donc duna anger ke khirti suwari anger ke takana li suwari ke tigan ko ngesu ya kudo duna grasro no la hara grasro Allah kan la hara sro ni mina rabbi kudo ko men Allah hara nan sro la buta na ya duna ibn sro fita parce que anduna sro tan ki na nyai anduna sro ti Allah gar ke be ko nganda nyai ado fare ngar kube de dina i ko ngandang Allah gar letra be war katanga ki ngana ko Qur'an angana wala do kemba tag ngana kem pratique ta anduna sro ni ay fare nga agada conseil ni ben kinan gila hadith ni nga gila pire mo hodinga ngana jokilo ko mbatenga sa anduna sro ni ando sro ko na kan sro ni ay secret sunta fotana ke falle ke bana falle Allah kan no dema Allah kan no la hasro ba amin ya rabbi ali bi qoro kama kanya ya garin galle alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah umar maraju dambe trin kanda nan yugondo ya kharele min no girse wala gasu ko manten kunni wagati nga wagati me wagati mpalle ada kane kuncin da kunni wagati na ganen wagati nga ya rabbi kay na rajun ka raju dambe jumbo mare na katru ko sista fem Sheikh Abdurrahman Korera odo kinni en direct ngalen ki juman ko take wadi mu 5 février 2021 inshallah na gasu ko manten ko ina gasu ko manten mama kayme na manchane kam makinga na radio dambe jombo ko mare na 96.6 FM kuni ndona auto gram gore na kiyaga ne Cheikh Malle ko ita do jaman ko mantenga na daga waro gram mo Abdul Qadir Kante Al Hussein Sall wala su ko manten kuni na daga waro gram mo Kenya ga ne Zaid Amara ko ita wala su ko manten kuni so ni kedi mono ay gonda ya gari alamin da gari sora su ko manten kuni kay men na manchane ga ma kay me radio kan kan ma o gara mo Cheikh Abdurrahman Korera ona kuni ona warare nan diwati na kinye inshallah taala Allah ga na taga tan ko no rotrin kan don su ko mantenga ola garunga burungu mego watu ne Cheikh Abdurrahman nanga Allah ga na sitire ko ne man laga na jumaire ko ne ora komante ona noari ona mama mo inshallah ola garunga burungu mego Radio Dambe International www.radio Dambe Marina Jomum ona ga su komante ko ina ga su komante mama karo serbe ganye studio ko ken ko ni lenki juma ko tabe jimme kebe haruna kebe Mamour Touré tapa ko fana jenaba kamera anta haidara nana bachili alhaji haidara garu ko ni dome marna bangi technicien ko re kenya gani wali jatu kamera nanaga wara Daoud Traoré Mamour Traoré wara ko su ko manten ko ni na do ni mangon ko ni na jama ni mangon ko manten ko ni association culturelle soninke dimo nagasu ko manten ko na ko nanti I carte adira 2021 Allah dungen no inshallah awalle baranka mantarni dalla ya rabbi serbe gana mulana carte moto arjo dambe anna kende anga numero nganga kitana inshallah anga soninke dimo no carte anga kitana mo Allah gana dungen inshallah magara numero kinanga kama non kelli ma to anga duna ko mo ngana katsu ko manten mangara soninke dimo no carte ko 2021 carte nganga na kitana dungen inshallah diga mi nganta gilo no enchugula kano anwaro kuwaduanga jamakeda ingingoru iwokani arino Allah ga notisini ingingoru ngai wokana Allah ga notisini Allah ga notangane ya arajo dambe jomo marna 96 FM 21 54 kengani oni mora fréquence 96 FM ya rabbi la garakuta Woyo woyin pagasime ola garunga burungu megudu Allah ga notisina Allah ga notangana kay burungu me Allah ga na kisiru tangenya na silami nyugo manda gara manchu ko manda ngana woyo woyin pagasime ola garunga burungu megudu iwakani harino abdunga kibiga kende de berni dina nga uro ado kiye nandaga wara kay men na manchane nga 24 heures diga me nga warni sigere ta Allah subhanahu wa ta'ala dunga baranga timme kaga ni barabe tan kenya gani sonin kidi mon baranga association culturelle sonin kidi mon ido radio dambe Allah gada nya juba su iga golin do me na auto 20h na gara 21h inshallah taala
khaymena manchanen kamma kenga radio dambenga ona kasu commenten kunyana kasu commenten mama na dugeli musawiruna soronga kubenu fonnan ka kubenu ga siki wakati nda menju commentenga ado manu kubenu ga siki wakati nda menju commentenga kedo soninke dimon aywa duna sura ga mu kumobe maduna sura gi kitenki ni gollu ko ga sabati ni mo be inshallah taala ora la nyaga duna la gara khira la ga nakenya no kasu commenten ngani kubenu goro sama sakki ngala ga na sakki dalante no no su commenten ngani baranga tinne baranga wasikere inshallah Allah subhanahu wa ta'ala dengenga gelo gara sirbe ka sira kana yampo ma cha Allah baran tinne wati ngatinne Allah ganna jumare ko ina daga sukko mante inshallah watna wasran assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ninkuma arino kizin ya rabbi amma qore usugore sugura gabani aharama junubun qoro omatu arino kizin ya rabbi amma qore usugore sugura gabani aharama junubun qoro komatu arino kizin ya rabbi ijagundano kamaga riba burenne kafataye ariba igasu lagarunga arino kizin ya rabbi ijagundano kamaga riba burenne kafataye ariba igasu lagarunga arino kizin ya rabbi ikoporobane wututambo ikentu gatanka aharami gimbingoru iwokane arino kizin ya rabbi ikoporobane awututambo ikentu gatanka aharami gimbingoru iwokane arino kizin ya rabbi ariba igano kamahana ariba sirebe kafatai ariba gola lagarunga arino kizin ya rabbi ariba igano kamahanya ariba sirebe kafatai ariba igasu lagarunga arino kizin ya rabbi aga gonya gabe anda se ana kakumeya berabananda imbelai kempai arino kizin ya rabbi aga gonya gabe anda se ana kakumeya berabananda imbelai kempai arino kizin ya rabbi itanka bare junubun akenga jerono tanjike jenana yagare junubun me arino kizin ya rabbi itanka bare junubun akenga jerono tanjike jenana yagare junubun me arino kizin ya rabbi adun koto kenga wallahi fare dajabi ali dangani tangom gondi ari bandi arino kizin ya rabbi adun koto kenga wallahi fare dajabi ali dangani tangom gondi ari bandi arino kizin ya rabbi ari banone Amulunye risufuro kenga koibe gasago andamma gasanga Allah kandi arino kizin ya rabbi aribanune tamununye risufuro kenga koibe gasago andamma gasanga Allah kandi arino kizin ya rabbi etunga nyiguku kadubano dolari mihoro kama